इतिहास सत्य जुगुरु अच्छी नृसिंह करते रास 64 सहस्र भक्त बुझल बापा त्रेतायुग राम करते रास 32 सहस्र बानर को नहीं द्वापर कृष्ण करते रास 16 सहस्र गोपी को नहीं कली कलंकी राम करेंगे रास 8 सहस्र भक्त तेज 8 सहस्र भक्त किए मुझे गेस कर बापा केते दूर सत केते दूर मिश्र कथा मुझे ना जो 8 सहस्र भक्त महापुरुष लिखिं गोटे भजन ढेर लेखा अच्छी तो भजन टा अवश्य मो पाखे अच्छे मुझे खोजिले पाइबी से लिखिं ज्योति दर्शन जो मानकर शिव से माने कलंकी राम सहित नीला करेंगे तांकर अति निकटस्थम व्यक्ति है आ जो माने आउ जो हे भक्त तांकर ज्योति दर्शन भक्त माने जिते निकटस्थ रहे अन्य माने से निकटस्थ रहे यहाँ बुझीपारे ज्योति दर्शन माने क्यों माने करते ज्योति दर्शन टा कौन बापा सी बड़ गुड़ रहस्य कथा तेरा साधन मार्गर कथा गोटे है हठ जोग गोटे है लयांग जोग हठ जोगी माने प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी की जागृत करी गुज लिंग हृदय कंठ ललाट ये षड़ चक्र को भेद करी सहस्त्र जाएंगे प्रभुंकर सानिध्य लाभ करते कहते हठ जोग लयांग जोगी ललाट चक्र जाई सहस्रे प्रभुंकर सानिध्य लाभ कर लयांग जोगी जो करे गोटे लाइट आसे से लाइट रे खेल देखे लीला देखे प्रभुंकर लीलाटा को से लाइट भीतर देखे कृष्ण को देखे जगन्नाथ को देखे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देखे बलभद्र सुभद्रा को देखे शिव पार्वती को देखे लक्ष्मी नारायण को देखे देवी मान को देखे से लयांग जोगरे ज्योति मंडल भितर गोटे लाइट भितर से सब अनुभव करे भगवान लीला गुड़ा अनुभव करे से भाया साधु से भाया दर्शन करेगा जोगी से भाया गुरु ये पृथ्वी पक्षे बहुत विरल कहीं मुझे शास्त्र धुर बापा ये पंचशाखा ग्रंथ मु मंथन कर जिनस पाई किंतु मुझे विषय अनुभूति नुह मुझे भाई गुरु नुह कि मुझे भाई दर्शन करे कि मुझे लेखार शुणी लिखि करू तेणु से सब जिनस को अनुभव करेंगे से व्यक्ति माने ये कथाटा पढ़ला बेले मुझे कथा कहूँ ना मुझे से व्यक्ति माने कलंकी रामकर निकटस्थ रहे कलंकी राम आसो तेणु महापुरुष कहते बर्तमान एकाक्षर भजन एकाक्षर अड़ाक्षर भजन कर बारंबार मो पाखे से पद अच्छे महापुरुषों से पद मो पाखे अच्छी एकाक्षर मंत्र जो जन मानकर आनंद होइब देखी निराशे प्रभुर भक्तजन ब्रह्म एकाक्षर जप नित्य गुजुरी लीला देखिब नाम हेब ख्यात गुजुरी लीला जो गुजुरी राहस द्वापर जुगुरु बाकी अच्छे ये कलिर शेष बेलू कलंकी राम से राहसटा को पूर्णांग करेंगे भक्त मान को धरी से राहस करेंगे से कथा कहते महापुरुष वेदवाणी कर्णे शुणी पाछुटी अली अबाड़ ज्योति मध्य दर्शन देवी प्रभु कौन दौरान ना ज्योति अबाड़ धीरे दर्शन दौर अबाड़ बोली गोटे अच्छी छाया ज्योति अबाड़ तेणु से अबाड़ मध्य प्रभु दर्शन देवे एमंत बेले मो पासे जगी रही अबाड़ ज्योति मध्य लुचाई रख प्रभु कहते हे भक्त मैंने एमंत समय आसब एभली समय आसब
ତମେ ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବ କୋଉଠି ନା ଅବାଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଗୁପ୍ତ ରହିବ। ଗୁପ୍ତ ଲୁଚେଇ ରଖିବ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଜନ ସମାଜକୁ ଜଣେଇବନି, କହିବନି, ଗୁପ୍ତରେ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇବେ, ଯେ ଜନ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ଦେବୀ ଯେ ବୁଝିବେ। ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ଭଜ ବାରମ୍ବାର, ଅଚ୍ୟୁତ କହନ୍ତି ଭଜି ହେବୁରେ ଉଦାର। ତେଣୁ ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ଭଜ ବାରମ୍ବାର। ରେ ଭକ୍ତ, ଏ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ତୁ ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷରକୁ ଭଜ ବାରମ୍ବାର। ଭଜିଲେ ତୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ। ଆଉ ଏ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବୁ, ଏ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ସେ ମନ୍ତ୍ର ବାପା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅଣାକ୍ଷର ଆଉ ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଫେର ବି ମହାପୁରୁଷରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ନ କହିବୁ ରାମ ତୁହି, ଲୟାଙ୍ଗୀ ଭଗତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ। କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିବେ ରାମ, ମୋ କୋଠ ଭଣ୍ଡାର ଧନ, ଉଦୟ ବେଳକୁ ଉଦୟ ହୋଇବ, ମେଳା ହେବ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଏକାକ୍ଷର, ଏକ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଶୈବ ଏକାକ୍ଷର, କୃଷ୍ଣ ଏକାକ୍ଷର, ଜୀବ ପରମ ଏକାକ୍ଷର, ଏସବୁ ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବାପା। ତେଣୁ ଶୈବ ଏକାକ୍ଷର, କୃଷ୍ଣ ଏକାକ୍ଷର, ଜୀବ ପରମ ଏକାକ୍ଷର, ହରାଦି ଏକାକ୍ଷର, ହରାଦି ଏକାକ୍ଷର, ଚତୁର୍ଦଶାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର। ଆକୁ ବି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ? 14 ଅକ୍ଷର ହରାଦି ଏକାକ୍ଷର। ପ୍ରାୟ ହରାଦି ଏକାକ୍ଷରକୁ ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେଇଭଳି ସାଧୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ହରାଦିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି କେତେକ ସାଧୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ନ କହିବୁ ରାମ ତୁଇ। ରେ ରାମ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର, 18 ଅକ୍ଷର। ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ନ କହିବୁ ରାମ ତୁହି, ଲୟାଙ୍ଗୀ ଭକତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୟ କରୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବସୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏ କଥା ଗୋଚର ନାହିଁ। ଲୟାଙ୍ଗୀ ଭକତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ନ କହିବୁ ରାମ ତୁହି, ଲୟାଙ୍ଗୀ ଭକତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଗୋଚର। କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିବେ ରାମ, ମୋ କୋଠ ଭଣ୍ଡାର। କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର। କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିବେ ରାମ, ମୋ କୋଠ ଭଣ୍ଡାର, ହେଉଛି ତାର କୋଠ ଭଣ୍ଡାର ଧନ। କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଥିବେ ରାମ, ମୋ କୋଠ ଭଣ୍ଡାର ଧନ, ଉଦୟ ବେଳକୁ ଉଦୟ ହୋଇବ, ମେଳା ହେବ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ। ଉଦୟ ବେଳକୁ ଉଦୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି, ଏ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଏକାକ୍ଷର ମେଳା କଳିର ଶେଷ ସମୟ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ହେବ, 10,000 ମେଳା ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ଏ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ବି ଗୁଡ଼ା ମହାନ ଜଟିଳ ବିଦ୍ୟା। ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକାରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଲ ଭଲ ପଦକୁ ଶିକ୍ଷା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ତା ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିରଳ ପାଇବା ସାଧୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ମୋ ମନରୁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ସେୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ବି କଷ୍ଟଦାୟକ। ତେଣୁ ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛି। ଆଉ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଜନ୍ମ ନେବେ, କଳ୍କିରାମ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସହଚର ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ଆହୁରି କିଛି ଭକ୍ତ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି। ଆଗେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କିରାମ ଆସିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କିରାମ ଏସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲେଣି ନା ନେବେ, ନା ଆଗରୁ ନେଇସାରିଲେଣି? ବାପା ତେଣୁ ଏତିକି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ
मोर अनुभूति ज्ञान जी भक्त माने आ कलंकी राम सब जन्म हो सब हो सारे किंतु समस्ते गुप्त रहे माने कई क्या जानी ना कहीं क्या जानी ना कला आसीने एपर्यंत कारण ताकू भी कहीं चिन्ह भी पारे कहीं भी जानी भी पारे लोक मैंने कहते आम कलंकी राम को देखिलु आम पंचसागा को देखिलु सागर आम मिसिलु यहाँ भ्रम धारणा से कहीं चिन्ह पारे नहीं कि जानीपारे नहीं से सब जन्म एमती सी बर्तमान समय वही समय आसी जाइए से कह मो कलंकी से कह मु कलंकी से कह मु कलंकी से कह मु अच्युत से कह मु अच्युत एमती 13 अच्युत 13 दशरथ 13 जगन्नाथ 13 बलराम ये सब व्यापी जीवे संसार भितर धरा पड़ते कि प्रभुंर नाम को दुर्नाम कर व्यतीत अन्य किसी नहीं जदि तुम्हें कलंकी राम कौच आमे मानबू तुम शंखचक्र गदा पद्म चतुर्भुज देखा आम देख तुम्हें चतुर्भुज ये आमको देखा दियो जे मु कलंकी राम तुम तो चतुर्भुज हो देखा दे समस्त जन समाज मुंडिया मारे तुम से शक्ति कहीं जे जन्म हो सी गुप्त रही सी देखे पार ये समय आसो भक्त मान को प्रभु दर्शन देवे केमी कलंकी राम मानव सी जदि विष्णुंकर चिन्ह भिन्न न देखब तो विष्णु बोली परिचय केमी पाइब जेमिति इयाडू आसुले बाप पुओ सियाडू आसुले का बाप जहाँ को नमस्कार पुओ गोटे पका आमर यहाँ हूँ कृष्ण विषय कृष्ण जो जेल जन्म ग्रहण करते बंदीशाला रे ये देवकी गर्भर वसुदेव जो कृष्ण को मुंडे की आसुंच उग्रसेन राजा थिला पूर्व सी चौकिया बुलुची चारिया राजा जो चौकिया है सी कौन छाड़ सदारे राजा सी जानी तार गुण केमिया नियम मुझे तल पहाचक आसली मोर कर्तव्य कौन मु भल भाव जानी मुझे जानी ना सी जो देखला उग्रसेन को जे तार ज्वाई नमस्कार कर किए ना वसुदेव वसुदेव उग्रसेन को जमी देखला नमस्कार कर वसुदेव से अटकेला तू कुआडे की जाऊ तू कुआडे आज टोके भीतर किए देखला पिलाटी तो पिलाटा कौन नहीं जाऊ तो निर्देश नहीं जाऊँ ना जदि निर्देश किए सी भगवान सी पचार तू जदि भगवान तल देखा तोर संकेत शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज उग्रसेन को से टोके भितर कृष्ण चतुर्भुज को देखते शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज तेणु से उग्रसेन कौन कला एनु आसुले बाप पुओ किए बाप पुओ वसुदेव आ कृष्ण हेले बाप पुओ एनु आसुले बाप पुओ सेनु आसुले एका के उग्रसेन तेणु आसुले एका बाप जहाँ को नमस्कार वसुदेव जहाँ को नमस्कार से मोर ससुर नमस्कार कर पुओ गोड़ तले पका से देखिले शंख चक्र गदा पद्म स्वयं विष्णु नम बाई गोड़ तले पड़े तेणु बाट छाड़े तुम्हें सेमती कलंकी राम जदि तमर से शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज तीन देख आम मानव प्रभु कलंकी राम ना बापा मु जो कथाटा कहूँ ठीक ना ना बापा कहीं एत बड़ कथा कह आम कौटी से जन्म कहीं आम साधारण व्यक्ति दर्शन कर असंभव आम जदि दर्शन करता आम रूप भोग सब परिवर्तन हो जाता आम भी खोजुचु कौटी प्रभु अच्छा आमको देखा दियो आम शेष बेला आसलानी तोर दर्शन पाई आम चली जाऊ प्रभु को खोजुचु आम भाग्य पारे कि न पारे ताई आम से कथा नाथ जाने कि हाथ जाने आम कौन जानी बापा सामान्य व्यक्ति आमर कि ज्ञान अच्छी कि शक्ति अच्छी बाबा जो कथा कहले कि भक्त प्रभु सब जन्म ही सारे कि कला प्राप्त नहीं कहीं चिन्ह पाना प्रभु गुप्त रही सब जानवे से जो कला प्राप्त हम समस्त परस्पर को चिन्हे भक्त मैंने जानवे
ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମାନ କ'ଣ କହୁଛି କେବେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିଲା? ବାପା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେମିତି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରମାଣର କୌଣସି ମୁଁ ପାଇନି। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ସମୟ ମହାପୁରୁଷ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିବ ରାମ। ତେଣୁ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲାଣି ଇଏ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ସମୟ ଆସିଯିବ, ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ବାପା ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ତ ଲେଖାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନା, ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବୋଧେ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତାପରେ ବାବା ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଯୁଗ ତ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲାଣି ସେଟା କି ଜାଣି ହେଉନି। ବାପା ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ନାଶ ହେବା ବେଳ ଆସେ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ରଙ୍କା, ହଁ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଠୁ ନଗେଇକି ବମ୍ଠୁ ନଗେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଚାଲିଛନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ମାନିବାର ନାହିଁ ନା ଆଉ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଥିଲା, ପାଗ ଭିଡ଼ୁ ବୁଡ଼ି ସବା